السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے مائکس میوٹ کیجیے گا پلیز، سب کے مائکس آن ہیں۔ شہناز اور مسز خالد اور مریم عابد پلیز اپنے مائکس میوٹ کیجیے، ورنہ ساؤنڈ ایکو ہو جاتی ہے، پھر مجھے میری طرف واپس آتی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، چلیں جی دیکھتے ہیں جی۔ دیکھیے گا جی، سب سے پہلے یہ ہے فعل ماضی کی گردان۔ فعل ماضی کو، مضارع کو پہچاننے کا سب سے بہترین آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو فعل مضارع ہوگا اس کو شروع میں آپ کے پاس آتین میں سے کوئی ایک لیٹر لازمی موجود ہوگا۔ آتین میں سے کوئی ایک لیٹر موجود ہوگا، کوئی ایک لیٹر شروع میں ہوگا، یہاں پر آغاز میں، سٹارٹ میں، آگے کی بات نہیں کر رہے، سٹارٹ میں کوئی ایک لیٹر ان میں سے اگر موجود ہے تو اٹ مینس کہ یہ آپ کا فعل مضارع ہے، اگر نہیں ہے تو اٹ مینس یہ آپ کا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی جب ہم کرتے ہیں تو فعل ماضی کو کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اس کی صیغے سے مراد ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں 14 اس کے، 14 صیغے ہیں اس کے، اور 14 صیغوں میں سے 6 ہمارے مذکر کے، 6 ہمارے مؤنث کے، 2 متکلم کے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 6 حاضر کے اور 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 6 غائب کے صیغے ہوتے ہیں، اور 2 ہوتے ہیں متکلم کے۔ اب ایک اور بات آپ لوگ یاد رکھیے گا، آپ لوگوں میں سے کسی کو معلوم ہے کہ سطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سطر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانا، پردہ، سطر۔ ہاں جی، عورتوں کی سطر کیا ہے؟ ہماری جو سطر ہے، نہیں، ہماری جو سطر ہے جس کے بغیر ہمیں وہ سطر پوری کر کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، وہ سطر کیا ہوتی ہے ہماری؟ کہاں سے کہاں تک ڈھانپنا چاہیے خود کو؟ سر سے ٹخنا تک، جی، اوپر سے ٹخنا تک، جی، ٹخنے بھی چھپے بھی ہونے چاہیے۔ سطر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو چھپ جائے، چھپا لی جائے، چھپا لیں۔ ٹھیک ہے، سطر آپ سب کو معلوم ہے۔ سطر میں سے ایک لفظ نکلا ہے مستتر۔ مستتر لفظ کیا ہے جی؟ مستتر کیا لفظ ہے؟ کیا ہے جی یہ؟ مستتر لفظ کیا ہے یہ؟ مستتر کیا لفظ ہے؟ مستقر، نہیں، مستقل نہیں، مستقر، مستتر، تا پہلے تا پر زبر، دوسرے پر زیر، مستتر۔ مستتر۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مستتر کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپایا ہوا، چھپ گیا، جس کو چھپا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، مستتر ہو گیا، چھپ گیا، چھپا لیا۔ اب مستتر سب کو یاد ہو گیا؟ مستتر، جس چیز کو مستتر یاد ہو گیا ہینڈ ریز کیجیے۔ مستتر، مستتر، جلدی کیجیے گا جی۔ مستتر لفظ کو 5 سے 7 دفعہ پڑھیے، مستتر، 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 سطر سے مستتر، مستتر۔ ٹھیک ہے، جن کو مستتر یاد ہوگی پلیز ہینڈ ریز کیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کو یاد نہ ہو، سمجھ نہ آئے۔ طاہرہ، طارق، سمیرہ، شہناز، سائمہ، حنیف، نورین، سب کے مجھے ہینڈ ریز نظر آنے چاہیے۔ مستتر کس کو یاد ہو گیا؟ مستتر ہو گیا یاد سب کو؟ جی جی جی، ہو گیا یاد۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مستتر سب کو یاد ہو گیا ہے۔ اب اگلی ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے مستتر، ایک ہوتا ہے بارز۔ بارز کیا ہوتا ہے؟ بارز، بارز کیا ہوتا ہے؟ بارز۔ ایک ہوتا ہے جی، جی، مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، اور بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو گیا، جو نکل آیا، بارز ہو گیا۔ جی، یہ کیسے لکھنا؟ یہ دوسرا لفظ آپ بتا رہی وارث؟ بارز، یہ میں نے اسکرین پہ لکھا ہے، آپ دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بارز نہیں لکھا۔ بارز میم بارز سے بول رہی ہیں آپ؟
जी 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 बारिश थी, लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को नजर नहीं है, ये मैंने लिखा है ये आ रहा है ठहर जाइए, ये मैं कलर चेंज करती हूँ इसका। ये लिखा है जी बारिश, ठीक है। आ रहा है नजर आ रहा ये है बारिश, ये जे है बारिश। बारिश का मतलब होता है जाहिर हो जाना, बाहर निकल आना, बाहर आ गया, जाहिर हो गया, सामने आ गया, आंखों को नजर आ रहा है, बारिश है। क्या है? बारिश है। क्या है? जाहिर। बारिश है ठीक है। हमने दो अल्फाज सीखे, एक होता है मुस्ततिर, एक होता है जाहिर। सॉरी, एक होता है मुस्ततिर, एक होता है बारिश। मुस्ततिर का मतलब जो छुपा लिया गया हो, छुपा हो, और बारिश का मतलब जो जाहिर हो, जो दिख रहा हो, देख रही हो हम अपनी आंखों से, हमें नजर आ रहा, छुपा हुआ ना हो। अब हम इसको देखते हैं, हम इन दोनों अल्फाज को इस गर्दान के अंदर डाल के देखते हैं। अब आप सोचोगे अब इस गर्दान के अंदर ये लफ्ज कहाँ पे डाल देंगे? अब बहुत ध्यान लगाइएगा, ये जो फाला है ना, अगर फाला की जगह आप कातला भी लिखते हैं तो पहला सीगा जो होता है वो फिल माजी का, वो कातला, जिसका भी आप डालेंगे वो होगा यही वाला। ठीक है। असल में ये पूरा का पूरा फेल है, लेकिन हर फेल को करने के लिए करने वाला भी जो चाहिए होता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम बगैर करने वाले के हो जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो हमें इसका मतलब है काम करने के लिए, उस फेल के लिए हमें किसी फाइल की भी जरूरत होती है। The one who is doing the work, we need that one. It is not possible without a work doer. You cannot do any work. You need a file. आपको किसकी जरूरत होती है? प्लीज माइक्स म्यूट कीजिएगा प्लीज, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगी सबको। फाइल आधा वक्त तो मेरा माइक्स को म्यूट करने में निकल जाता है जी। फेल को, हर काम को करने के लिए हमें फाइल की जरूरत होती है, कि किसी भी फाइल के बगैर, किसी काम करने वाले के बगैर फेल नहीं हो सकता। ठीक है। इंग्लिश में और उर्दू में हम अलग से लिखते हैं फाइल को, हमें पता चल जाता है फाइल है। लेकिन ये जो अरबी है ना, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम फेल के अंदर ही फाइल मौजूद होता है। और अरबी जुबान ऐसी है कि ये जो फेल है ना, इस एक लफ्ज के अंदर पूरा जुमला मौजूद होता है, पूरा सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कतला, इसका मानी होगा कि उस एक मर्द ने मारा, कतला कत्ल किया, उस एक मर्द ने, पूरा जुमला मुकम्मल हो गया। हम उर्दू में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? आपको इस एक लफ्ज से पता चल गया इसका पूरा मानी, उस एक मर्द ने मारा, उस एक मर्द ने कत्ल किया। सॉरी, मारा नहीं, दौराबा का मतलब होता है उस एक मर्द ने कत्ल किया। पूरा का पूरा इस एक लफ्ज के अंदर पूरा जुमला बन गया, उस एक मर्द ने कत्ल किया। सॉरी, कत्ल, उस एक मर्द ने कत्ल किया। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर, इस फेल के अंदर काम करने वाला कौन है? हमें वो कहाँ से पता चलता है? दर हकीकत याद रखिएगा कि ये जो पहला सीगा है फेल का, फेल माजी का पहला सीगा, इसके अंदर फाइल जो होता है वो छुपा हुआ होता है, हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक भी, पूरा का पूरा असल लफ्ज है। इस लफ्ज के आगे पीछे हमने कोई एडिशन नहीं किया, कोई एडिशन नहीं किया हमने, ये पूरा का पूरा एक्चुअल यही वर्ड है, एक्चुअल वर्ब यही है। हमने कोई चीज ऐड नहीं की, कुछ एडिशन नहीं किया। तो जिसके अंदर कुछ एडिशन नहीं हुआ होता, वो हमारा, वो लफ्ज हमारा, उसके अंदर फाइल हमारा मुस्ततिर होता है, यानी फाइल हमारा छुपा हुआ होता है। फाइल हमारा क्या होता है? मुस्ततिर। छुपा हुआ। ठीक है। इसका मतलब है फाला, यानी कि फाला हो या कतला हो, इसके अंदर आपका फाइल मुस्ततिर है। फाइल क्या है आपका? मुस्ततिर है अब इसके अंदर फाइल कौन है जो मुस्ततिर है, जो छुपा हुआ है? वो फाइल है हुआ। हुआ यानी कि वो, उस एक मर्द ने, वो हुआ, हुआ जो है इसके अंदर छुपा हुआ है। समझ गए आप लोग?
اس کے اندر ہوا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کی ضمیر جو ہے وہ فاعل جو کام کرنے والا ہے وہ ہوا ہے، اس کا فاعل مستتر کیا ہے؟ ہوا. کیا ہے؟ سوری، ہوا. فاعل مستتر کیا ہے اس کا؟ ہوا. ہوا. اس کے اندر فاعل مستتر ہے فعل ماضی کی، فعل ماضی کی فعل ماضی کے گردان کے پہلے صیغے کے اندر واحد مذکر غائب کے اندر فاعل مستتر ہے. فاعل کیا ہے؟ مستتر ہے، مستتر چھپا ہوا ہے. ہے، ٹھیک ہے؟ چھپا ہوا ہے. اچھا، یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا جن جن کو سمجھ آ گیا یہاں تک. فاعل مستتر ہے فعل ماضی کی پہلے صیغے کی، کیونکہ آپ کو فاعل نظر نہیں آ رہا یہاں پر، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایکچوئل ورڈ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جی ڈاکٹر بشرا آپ آئیے گا ذرا. جی ڈاکٹر بشرا، جی میم. یہ فعالہ جو ہے اس کے اندر کیا ہم نے کسی ورڈ کسی لیٹر کا ایڈیشن کیا ہے؟ ہم نے ہاں جی کیا ہے، الف کا. الف کا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ورڈ کے اندر ہم نے ایک لیٹر ایڈ کیا ہے. تو یہ جو ایڈیشن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا الف، آپ کو ایسا تو نہیں چھپا ہوا ہے اور آپ کو نظر ہی نہ آ رہا ہو؟ نہیں ہے. تو پھر یہ فائل اس کا کیا ہو گیا؟ ہما نہیں ہما چھوڑے، ہما کہاں سے نکالی؟ اس کے اندر ہما تو ہے ہی نہیں. الف ہے اور اس فائل کو کہیں گے بارز. یہ فائل اس کا کیا ہے؟ بارز ہے، بارش. ظاہر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. الف ہے، اس کا فائل کیا ہے؟ الف ہے. بارش. اچھا الف. جی ٹھیک جی. ہے، یہ بارز ہے اس کا فائل، اور فائل اس کا کیا ہے؟ الف ہے. فائل کی علامت ہے یہ الف. یہ جو آپ کو الف نظر آتا ہے نا، یہ فائل کی علامت ہوتی ہے. یہ تسنیہ کی صیغے میں الف جو ہے یہ فائل کی علامت ہے. یہ بات سمجھ گئی آپ؟ یہاں پر فائل بارز ہے، ظاہر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوئی اور آئیے گا. میں طاہرہ. جی طاہرہ. طاہرہ، یہ جو فعالون ہے اس کے اندر کیا ایڈیشن ہوا ہے کسی ورڈ کا؟ جی میم، واو اور الف. یہ الف کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اس الف کو بھول جائیے، یہ صرف علامت کے لیے یہاں پر لگتا ہے. ادروائز یہ الف جو ہوتا ہے نا، یہ ہم جب اس کے آگے ضمائر لگاتے ہیں تو یہ گر جاتا ہے. تو صرف واو کو، یہ ہم نے صرف ایسے ہی لگایا ہوا ہوتا ہے، صرف واو کو یاد رکھیے گا. تو یہ جو ٹھیک ہے واو میم. ہے یہ ایڈیشن ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کے جی اندر اب یہ جو واو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے فاعل کی. کس کی علامت ہے؟ فاعل کی. فائل. اس کے اندر فاعل کیا ہوا؟ بارز ہوا یا مستتر ہوا؟ میم بارش نہیں، مستتر ہوا. کیسے؟ نہیں، بارش ہوا. بارش کیسے؟ بارش ہوا میم. جی بتائیے. جیسے ابھی الف لام الف نظر آ رہا تھا نا ہاں فعلا جی میں، جی اسی جی. طرح اس میں واو لام واو نظر آ رہا ہے. لام تو فعل کا حصہ ہے نا، ورڈ کا حصہ ہے. جی واو سوری، نظر آ رہا ہے. واو ٹھیک ہے واو نا؟ نظر آ رہا تو ہے. اس کا جی مطلب ہے میم. یہاں پر بھی فاعل آپ کا بارز ہے، ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر جی فاعل میم، کی علامت کیا ہے؟ واو ہے. واو ہے. ٹھیک ہے میم. فاعل کی علامت کیا ہے؟ واو واو ہے. ہے. سمجھ گئے؟ جی میم. چلیں جی آگے کسی اور کو بلاتے ہیں. جی نیکسٹ کون آئے گا؟ جی سنوبر. آپ میں آؤں؟ جی نیکسٹ آپ کو بلاتے ہیں. جی جی آئیے، کون کہہ رہا تھا؟ جی سنوبر. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم میں نے ابھی جوائن کیا ہے، میں نے نہیں سنا پیچھے کا کیونکہ چلیں نیٹ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. جی ٹیچر میں بتاؤں؟ جی شہناز. جی ایک منٹ رہیے گا. یہ جو جی جی یہ جو فعالت جی ہے، یہ ایک جی منٹ جی ٹھہر یہ فعالت ہے، اس کا جائیے. جو فائل ہے وہ مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. یہ جو تا کی علامت ہے یہ مونس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ اس میں فائل کسی مونس نے کیا ہے، اور اس میں جو مونس ہے وہ مستتر ہے، فائل کرنے والا اس میں چھپا ہوا ہے. اچھا اب ایک منٹ ٹھہریے گا. یہ جو فعالت ہے نا جی، یہ اس کے آگے جی آپ کو تا سب کو نظر آ رہا ہوگا، اور آپ کو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تا تو ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے، تا پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں مستتر ہے؟ تا جو ہے یہ مونس کی علامت کے لیے آیا ہے. یہ تا جی جو ہے یہ علامت نہیں ہے اس کی. کس کی علامت نہیں ہے؟ یہ تا فائل کی. علامت نہیں ہے فاعل کی، بلکہ یہ تا ہمیں صرف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تا مونس کے لیے آیا ہے، کیونکہ تا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تا جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے.
اگر حرکت ہوتی نا تو وہ ہمیں بتاتا کہ کوئی چیز ہے، لیکن تا جو ہے یہاں پر، تا جو ہے وہ صرف علامت ہے مؤنث کی، یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے صرف مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر تا لگایا ہے. اس لیے یہاں پر آپ کی جو فاعل ہے، فاعل مستتر ہے. فاعل کیا ہے آپ کا؟ مستتر ہے. تو عورت کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوا تھا، اور عورت کا فاعل ہوتا ہے ہیا. کیا ہوگا؟ ہیا. یا اب یاد رکھیے گا، ہم نے ایک مستتر نکالا تھا فعالہ کے اندر، دوسرا مستتر نکالا ہم نے ہیا مذکر مؤنث کے اندر. ٹھیک ہے، 2 مستتر ابھی تک ہم نکال چکے ہیں. اس کے علاوہ میڈم بھی مستتر کیا ہے؟ مستتر اب آپ اپنی ویڈیو سنیے گا. ٹھیک ہے، مستتر میں بتا چکی ہوں کیا ہے. ٹھیک ہے، مستتر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا. ٹھیک. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں جی. فعالت کے اندر یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، فعالت کے اندر تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. آگے کوئی اور آئے گا جی؟ جی افشین اور بار پلیز باقی مائکس میوٹ کیجیے. جی افشین. جی میم، اس میں نا الف ہے، یہ بارز ہے اور یہ اس کی علامت ہے فائل کی. جی ہاں، فعلتا میں آپ ہم کو نے بھی. تا کو نہیں دیکھا، ہم نے جی الف کو دیکھا. تو الف جو ہوگا یہ اس کے اندر علامت ہو گیا. کس کی علامت ہو گیا؟ فاعل کی علامت ہو گیا. اور فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ فائل اس میں ہوگا ہما ہی ہوگا. نہیں، ہما نہیں نکالنا. ہما کو پلیز، یہ ہما کو بیچ میں نہ اچھا ڈالیے گا. اچھا یہ الف ہے اس کے اچھا اندر. اچھا، الف ہے، الف ہی ہے فائل. ہاں جی، الف ہی فاعل ہے. اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہونا چاہیے. تو اس کا تسنیہ فاعل کی کیا ہے؟ علامت ہے الف. ہاں جی، یہ الف تسنیہ کی علامت ہے نا، تو پھر آپ کو ہما ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی سوری میم. ٹھیک ہے، یہ جو الف ہے جی یہ آپ مجھے بتائیں فاعل بارز ہے یا مستتر ہے؟ یہ بارز ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر ہوا ہوا ہے نا، ہاں جی، سامنے ہے، الف آپ چھپا کو ہوا نظر نہیں آ ہے. رہا ہے، اس لیے یہ بارز ہے. جی ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک الرحمن. جی جی نیکسٹ آئیے گا جی. جی نسرین. ہاں جی. جی نسرین، آپ مجھے نیکسٹ ورڈ بتائیے گا. فعلنا. فعلنا کے اندر، اس کے نون ہے اندر نا، نون. جی ہما ہے مونت، اور نون ہے اس کی جو ایکسٹرا ورڈ لگا ہوا ہے. ہاں جی. تو نون کیا ہو گیا؟ تو فاعل یہ بارز ہے، بارز ہے، مستتر ہے؟ نظر آ رہا ہے. ہاں جی، یہ بارز ہے بارز ہے. کیوں بارز ہے؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے سامنے. ہاں جی، کیونکہ نظر آ رہا ہے سامنے ہے آپ کے. اصل ورڈ تھا فعلا، تو نون الگ سے ہم نے ایڈ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے نون جو ہے یہ آپ کا فاعل ہے، یہ بارز ہے، مستتر نہیں ہے، نظر آ رہا ہاں ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہاں. جی نیکسٹ. جی غزالہ. جی غزالہ. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. فعلتا. فعلتا کے اندر مجھے بتائیے گا کہ فاعل کیا ہے؟ الف تا آپا. جی جی تا. تا. تا صرف تا نہیں ہے. تا جو تا کے اوپر زبر ہے اس کے ساتھ مل کر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تا جی کس تو کی یہ علامت ہے؟ بارش ہاں جی، حاضر مذکر حاضر. حاضر. جی ہاں. یہ نہیں مظفر نہیں نہیں حاضر نہیں، کی. لیکن یہ فاعل ہے. تا، تا جو زبر ہے، تا زبر کے ساتھ جو ہے یہ بارز ہے. یہ فاعل بارز ہے، مستتر ہے؟ جی جی بارش ہے بارز. آپا، نظر آ رہا ہے. بارز ہے. نظر آ رہا ہے نا آپ سب کو؟ جی جی. جی آپا. ویری گڈ. آگے چلتے ہیں جی. جی نیکسٹ کوئی اور آئے گا؟ جی میم سنوبر. جی سنوبر، آپ بتائیے گا. اس کے اندر فعلتما، اس کے اندر کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میم الف. التما. جی الف. الف کیا ہے آپ کو؟ بارز ہے، مستتر ہے؟ نہیں میم یہ بارز ہے. بارز ہے. ویری گڈ. تما اس کے اندر کیا ہو گیا؟ یہ اس کی بارز ہے. یہ میم تسنیہ کا ہے. ہاں جی، میم اس تسنیہ میں کا ہے. میم بھی تو ہے. میم فالتما میں میم بھی تو ہے، اس کو کیا ہے؟ جی 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 بالکل. فعلتما کے اندر میم بھی ہے، تو یہ ہمارا بارز ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں بارز ہے، مستتر ہے؟ تا ہوگا. تا کہاں سے آ بارش. گئی؟ تا نہیں ہے، تسنیہ کی علامت کو دیکھ.
अच्छा ता तो निकल गया ना, पीछे चला गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया अलिफ और मीम और अलिफ। जी? तस्नीर ये क्या है, बारिश है मुस्ततिर है? की अलामत अलिफ। बारिश है। बारिश है। फाल तुम पे आइएगा, फाल तुम। बारिश है। अब एक मिनट ठहरिएगा जी, हमारा आप आइएगा। जी मैम। फाल तुम के अंदर मुझे बताइएगा, फाइल बारिश है मुस्ततिर है? मीम, इसमें मीम आएगा ना, फाइल। तुम पूरा आ फाइल गया जी। जी, फाइल क्या है? तो ये बारिश है ना, बारिश नजर है, आ रहा है मीम। नजर आ रहा है, वेरी गुड जी न, जी जी। अगला कोई और बताए जी। जी मैम मैं एक सेकंड ठहरिए। मैम मुझे एक थोड़ा सा यहाँ कंफर्म कर दें प्लीज। हम्म, हमने भी मैम ऊपर ना दौरा, हमने ऊपर फ़अलत पढ़ा था हमने जब ना वाहिद मुअन्नस वाहिद फ़अलत, तो हमने उस वक्त कहा था कि ये चूंकि इसके ऊपर साकिन की अलामत है इसलिए ये मुस्ततिर होगा, और अभी हमने मीम के ऊपर ये पढ़ा, तो इस जज़म है। चूंकि तौ पे नहीं है इस वजह से हमने इसको कहा है कि ये बारिज है। ये जो लफ्ज है ना, ये पूरा तुमा और तुम जो है, अब तुम की बात कर रही ना, फाल तुम। यहाँ पर बिल्कुल हम्म, ये फाल तुम की बात कर रही हो ना, जी अभी जी जी हमने जी। फाल तुम पढ़ा। वो हमने सिर्फ और सिर्फ देखिए, वो जो ता पर जो जज़म है ना, वो ता आपको आगे भी नजर आ रही है, लेकिन वो ता वहां पर बिलखसूस जो ता है ना, वो वहां पर इलामत नहीं है उसकी, फाइल की इलामत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको मोनस बनाने के लिए आया है। आगे आपने जितने भी वहां पर निकाले हैं, फाल ता जो बनाया है, वहां पर हमने ता को तो नहीं सिलेक्ट किया, ता को हमने सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने अलिफ को सिलेक्ट किया है, किसके लिए, उसकी फाइल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जो ता है, इस ता के ऊपर जबर जो है वो जाहिर कर रही है कि ये किसी की इलामत के लिए आई है, ठीक है। ये जब जबर आ गई तो वो बता रही है हमें कि ये किसी खास, कि वो जेंडर को दे रही है। यहाँ पर जबर जेर नहीं है, तो ये हमें बता रही है कि इसका मतलब है ये अभी किसी को दिया नहीं गया, ये किसी चीज की सिर्फ इलामत है, यानी कि ये मोनस बनाने की इलामत के लिए लगाया गया। अगर इस पे जबर होता या जेर होती तो फिर हमें पता चलता कि ये किसी के साथ मखसूस किया गया है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फाल की। आप देखिए ता के नीचे जेर है, इस जेर ने इसको हकीकत दी है, इस जेर ने इसको फाइल बनाया है। अगर जेर ना होती तो ये फाइल ना बनता। ये जो जेर है ना, ये आखिरी जो एराब है, आखिरी हर्फ की ये एराब जो है, वो उसको बता रहा है कि ये कुछ खास बना है, इसने इसको कुछ दिया है। लेकिन यहाँ पर आखिरी हर्फ पर एराब में क्या जज़म है, तो इसका मतलब है कि ये किसी चीज को बनाने के लिए आया है, ये इसको बनाने के लिए आया है, ये मुअन्नस की इलामत है, ठीक है। ये सिर्फ ता के साथ, इसके साथ मखसूस है, सिर्फ इसके साथ मखसूस है, मुअन्नस के जमा की सीगे के साथ। अच्छा, फाइल के अंदर मुझे बताइएगा, फाइल जो है, जो जमीर जो है, वो बारिश है मुस्ततिर है? ये जमाइर है, हम निकाल रहे हैं इनके साथ से। बारिश है। बारिश है। क्या फाइल है इसके अंदर? ताजरती। ताज़िरती, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम अगला इसको कंप्लीट कर लेते हैं। माइक्स म्यूट रखिए प्लीज। ये देखिए जी, फ़अलतुमा, इसके अंदर क्या है? मीम अलिफ। हाँ जी, क्या है? बारिश बारिश है है। मुस्ततिर है? बारिश है। बारिश बारिश है। समझ आ गया सबको? आगे देखिए जी, फ़अलतुमना, इसके अंदर ज़मीर बारिश है मुस्ततिर है? मुस्ततिर है। नहीं, नून जबर ना दिख रहा है, बारिश है। नजर आ रहा है ना? बारिश है। जी। फालतू के अंदर जमीर मुस्ततिर है, बारिश है? बारिश है। क्या होगी जमीर? तापिशु। वेरी गुड। फालना के अंदर आप मुझे बताइएगा, जमीर बारिश है मुस्ततिर है? बारिश है। नून अलिफ। बारिश नजर आ गया। बस इतनी सी बात थी। ये हमने सारे फेल के अंदर से, पूरे के पूरे फेल की गर्दान में से हमने फाइल निकालना सीख लिया है।
अब मुझे अम्मा बताइए, मुझे नहीं अब समझ सारे आया वो के सारे सारे वो अलिफ जो हमने पढ़ा है ना इसमें सारों में सिर्फ 2 जगह मुस्ततिर आया बाकी तो सारे बारिश मैं ही थे। यही सवाल करने लगी थी कि अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने सीगों के अंदर बारिश था और कितने सीगों में मुस्ततिर था। 12 में मैम बारिश और 2 में मुस्ततिर। 2 में बस, बाकी सब में बारिश है। वेरी गुड। 2 कौन